Salam alaikum, مرحبا بكم مع nouvelle chaîne YouTube Mina Cuisine Astuces et Déco. اليوم جبت لكم un cake à l'orange. Donc نبداو بلا ديكو. هنا درت كاس تاع ما نص كاس تاع السكر، خليتهم يغلاو 10 مينوت وزدت لهم دي ترونش دورانج. هنا استعملت اون سول اورانج. خليهم يزيدوا يغلاو واحد 10 من 10 ل 15 مينوت. نطفوا عليهم، نصفوا لي ترونش دورانج نستعملوهم بور لا ديكو. اي لو سيرو هذا نخبوه في الفريغو باش نبيبيو به نيمبورط كال كيك ولا طارت اللي ديروه ابخي. هنا عندنا 4 حبات بيض مع كاس سكر، نخلطوهم مليح avec un fouet, un batteur ولا un bras mixeur كيما درت انا ولا un blender. ومن بعد نزيدو لهم كاس تاع زيت غير بشويه ونزيدو نخلطو. نكملو الكاس تاع الزيت، نزيدو لو زيست دون اورانج، اون اورانج كبيره ولا لو زيست تاع 2 اورانج صغار، مغرف تاع لا فاني، فوالا مغرف تاع لا فاني. نزيدو نخلطو ميكسيو مليح لو زيست هذاك، ونزيدو لو جو دورانج. عندنا كاس تاع جو دورانج نزيدوهم دو فوا، نديرو النص، بعد نديرو كاس تاع لا فارين مع لا لوفور. هنا عندنا 2 ساشيات تاع خميره، 2 كيسان تاع فارينه بوغ ان ديبار. بوغ ان ديبو نديرو 2 كيسان. دونك هنا انا استعملت لا فارين ماما لا روج، ديت لي 2 كيسان ونص. دونك نزيدو لو بروميي فيغ تاع لا فارين مع لا لوفور، نخلطو مليح. كي تدخل لا فارين كامل نزيدو النص الثاني تاع جو دورانج والكاس الثاني تاع لا فارين ونشوفو لو ميلونج. الا جانا ميلونج ثقيل سي بون نحبسو هنا، وإلا جانا الميلونج خفيف بزاف نزيدو لا موitié d'un verre de farine. Pour la décoration هنا j'ai préparé des pépites de chocolat. نديرو بلي pépites de chocolat mais في لي فوتو الاخرين راح تشوفوا بلي كاين وين درت des amandes défilées مع لي pépites de chocolat، ولا تخلوه neutre sans rien وديكوريوه avec les tranches d'orange. هنا le deuxième verre تاع la farine نخلطو مليح. فوالا شوفوا مازالو خفيف، لا بريباراسيون مازالها خفيفه، دونك نزيدو لا موitié du verre. فوالا هنا تبان لكم بلوس كو لا موitié vu que le verre هذا جاي شويه مغلوق من التحت، مي en réalité c'est la moitié du verre، نص. دونك نخلطو وشوفوا كيفاش تجي ثقيله لا بريباراسيون. نديروهم في لي مول. انا طيبتهم في ميني مولا كيك اون بابي كويسون. هاد لي ميني مولا كيك شريتهم من عند عزرين، ميزون عزرين اللي ساكنين في بجايه يعرفوه، وجاي ماغازان جاي في الناصريه، هو اللي فلسني. فوالا لوطخ مواتيي درت لها لي بيبي دو شوكولا باش ندير لها في لو غران مولا كيك toujours en papier cuisson. Les moules ils sont magnifiques. Normalement ils sont jetables, mais Anna personnellement نستعملهم jusqu'à 3 fois. نمسحهم avec un chiffon propre et je les réutilise. Voilà, نحطوهم يطيبوا à 180 degrés حتى تولي عندهم une belle coloration dorée. Bien sûr نحو les petits هادوما en premier vu qu'ils يطيبوا en premier. زيدو 10 minutes après نحو le grand هذا. كي تحطوهم في الفور تجيكم واحد لودور فريمون مانيفيك، سورتو اللي يحبوا لورانج كون غير جيتو تقدروا تشموا لودور. دونك لو كيك من الداخل اللي يجي مشماخ تري بارفومي. شوفوا كاش يجي من الداخل. دونك هذا لو غران كيك هذاك اللي درت له لي بيبي دو شوكولا.
il donne vraiment envie. Voilà. Donc هنا je l'ai présenté مع un chocolat chaud. Donc le chocolat chaud انا عملت لي نفيلمي finalement ما كنتش نفيلمي. Donc هنا il n'y a pas de recette, c'est juste que وريت لكم لونجين هذايا اللي استعملته باش نموسي لو لي. هاد البقراج هذاك جي يقولوا له. Donc il est juste miraculeux, que ça soit pour le chocolat chaud, le cappuccino ou la latte. Vraiment le thé يجي عنده واحد لا موس كتر منه. هاي ليك. Donc شوفوا ديروا le principe c'est de mettre le liquide تاعكم لداخل ومن بعد طلعوا تهبطوا الحيه هذيك الفوقانيه لا بول هذيك حتى يولي الليكيد تاعكم موسو. C'est vraiment magique. Voilà pour aujourd'hui. Donc tu vois les d'autres cakes que j'ai déjà préparés, d'autres formes. Je vous souhaite une très très bonne fête à toutes les femmes. Je veux remercier les abonnés de la première vidéo. Vous m'avez vraiment encouragé. واللي يشوفوا اليوم يابونيو اليوم je leur dis مرحبا بكم. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Si vous l'aimez, partagez-la. وإلا ما عجبتكمش partagez-la بالك تعجب صحابكم وحبابكم. Merci beaucoup. À la prochaine recette إن شاء الله.